করো দাতা মেরে চিত চরণ ন লাগে জনম জনম রহি ভুল মে নাই পায়া ভেদা काल करम के जाल में रही भूगत फेदा जगत जीव भर मत फिरे नित सारो खानी ज्ञानी जुगी बिल रहे सब मन की खानी भाग जगा आदि मेरा दिका मिले सदि गुरु आई राधा स्वामी नाम की মই মহিমা শুনাই বিরয় অনুরাগ জগায় के घर पोस भाई साध संग कर सार रस मन आगाई प्रेम लगा गुरु शरण में मन शांत नाई तर कोटे बेकलर कशपिया घर जाई दर्शन रस नित नितल गए मन तिर स्थाई सुरत चले आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पाए निज घर बासा इह आशा मेरे मन बसे रहे चित्र उदासा विनय सुनु कृपा करो दिजे चरण निवासा तुम बिने कहु समरथ नाही जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो कुलार्मित खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकरु करू कतर नित राधा स्वामी सुकरु करू कतर नित राधा स्वामी बारु बारु करु जूर करु सविनय करो उपकार साध संग महिदाव नितो परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु में तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वार शरण पर काम फले माय गाँव महर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन ध्वनि नित्य करू तुमसे अचल भक्ति महिदाव प्रभु दीन धीन नाथ शतगहा तुम आन कर अबराख नित शत दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मुधलुभा सब विधि अवगुण हाय में प्रभु राख मेरी लाज तुम दारे अति अगुमाय परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिने आउरा न दूसरा अब करु दया पर कश तुम दरती विलंब क्यों दया करो मेरे साया दाओ प्रेम की दाओ दुख चुक कुछ भी पे नहीं छूटे सब बात बारु बारु करु जूर करु सविनय करो उपकार साध संग महिदाव नितो परम गुरु दातार साध संग महिदाव नितो परम पितार दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अकारणं तत्पदं दशजना तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐक्यनतिमिरमशरणं शलाकया च पुलितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः शावरं जनं भक्तं जन कृपणं चराचरं तत्पदं दशजना तस्मै श्री गुरुवे नमः शीतरूपेण परिवर्तं तेलक सचराचरं तत्पदं दशजना तस्मै श्री गुरुवे न गुरुधिगत पगुरुधिगत पगन प्रणस्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः मथांक्षि जगन्नाथ मदद गुरु श्री जगत गुरु मदं सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परम देवतं गुरु परतं नस्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंद परमपदं केवलं ज्ञानमतिं दन्ततिनं गणं सदिशं तस्मास्ति लक्ष्मण एकं नितं विमलमचलं सर्वशास्त्रीभूतं भवातीतं त्रिभूतं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल सारे मान कपड़ साथ वदने बाला होरी
রাধে গোবিন্দু নামটি বদনে লয়ে নয়নে নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ধ্যান করো। পরম পরময় শ্রী ঠাকুরের সত্যানুসরণ। প্রেমকে প্রার্থনা করো আর হিংসককে দূরে পরিহার করো। জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে। তোমার মনের সন্ন্যাসী সেজে মিশামিশি বহুরূপী হয়ে বসো না। তোমার মন সৎ এ বা বর্ম বিচারণ করো, কিন্তু শরীরকে গেরুয়া বা বরঞ্চম এই সাজাতে ব্যস্ত হও না, তাহলে মন শরীরমুখী হয়ে পড়বে। অহংকার ত্যাগ করো, সৎস্বরূপে অবস্থান করতে পারবে। প্রতীককে উদ্ধারকে কথা শোনাও, আশা দাও, ছেলে বলে কৌশল উন্নয়ন সাহস দাও, কিন্তু উচ্চখিল হতে দিও না। যদি কোনোদিন তোমার প্রেমানন্দকে সর্বত্র বিকিয়ে নিমজ্জিত হয়ে থাকো, তার ভেসে উঠবার আকাঙ্ক্ষা দেখো, তবে জোর করে তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত হয়ে গৃহপাত হও। দেখবে প্রেমানন্দ তোমার কত সুন্দর, কেমন করে তোমাকে সংকলন করে আসেন। যদি এতটুক লোকনিন্দা উপহার সজ্জনানুরিক্ত স্বার্থসানি অনাদার আত্মা বা পরগঞ্জনা তোমার প্রেমানন্দ হতে তোমার দূরে থাকতে পারে, তবে তোমার প্রেম কত ক্ষীণ তা নয় কি? পরম পরমেশ্বর ঠাকুরের নারী মূর্তি। নারী করিয়া দাবিতে, কাউকে কিছু না করিয়া যাহাতে মানুষ শান্তি ও আনন্দ পায়, এমন্তর আপনার ভাবিয়া দাবি করিও না, পাবে না, বরং লজ্জিত হবে। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে